क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल। वासिम और আপোনালোকে চাই আছে वासिम ৰহমানৰ ইউটিউব চেনেল, য'ত আপোনালোকে পাব পুৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আৰু আপোনালোকৰ মাজত আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিবলৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে পাপৰি শইকীয়াৰ কণ্ঠদান, আৰু তেখেতৰ নিজৰ কণ্ঠত প্ৰাণ লৈ উঠিছে নতুন ভাইৰেল হোৱা এটা গীত। অলৰেডি আমি আগতে শুনিছোঁ, কিন্তু সেই গীতটো ইতিমধ্যে তেখেতৰ কণ্ঠত পূৰা ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ফেচবুক হওক লাগিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কোনো এডোখৰ জেগা বাকী নাই য'ত তেখেতৰ গীতটো ভাইৰেল হ'বলৈ বাকী আছে। क्यों किसी को हंसी के बदले हंसी नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। एक दूजे पे मरते थे हम, प्यार की बातें करते थे, ख्वाबों में खोए रहते थे, बाहों में सोए रहते थे। हम आशिक थे, दीवाने थे, इस दुनिया से बेगाने थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি অকণমানো যদি আমোদ পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত যেতিয়া ছাইডত বেল আইকনটো থাকে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয়।